करंज पंचायत रे हमर गोटा 2 कोटी जो 2 किलोमीटर रास्ता को 7 कोटी टका घोटाला करथले ता बाबद रे आमे भुवनेश्वर रे बसितलु मास्टर कैंटीन यही समस्या नहीं कि हमर मानस आचार्य हमर जे बड़ भाई करंज पंचायत रे हमर आरटीआई रे अछि हमर बड़ भाई यही विषय रे आमे बसिथबारु ताकू आम करंज गाँव रे गुंडा जो भाभी की भाईना को आम डकई की कहले तू कहीं करंज पंचायत रोड विषय तू मागिଛୁ भल मत कर कहीकि अश्लील भाषा माने जो भाषा न कह भल से अश्लील भाषा कहीकि आम भाईना को ता मारिकी ता हाथ खसई देछि तथापि से गुंडा भाभी की आम करंज रे जो इच्छा जो भाई आम मानू भी सूचना दे देछि जनकर जेना तते भी मारिबी सुमत सेठी भी कही मारिया आमे एतिकी दायी करूछु हमर मास्टर भाई आएसी तपन नायक आपण केते टंका खाइकी सी आसामी की अरेस्ट करूना तार हिसाब दब कौन भाई अरेस्ट करूना जन को मारुची ताकू आमे केस करूछु तमे ता बाबद किछि एक्शन नौना कौन भाई नौना से लोक किछि करनी मानस आचार्य होची तानर मिछ केस दे दउछथि आमे जदि ऐसा आपण विरोध रे कोनटा जदि आपण जाइछन करजो गाँ को आमे जदि आपण को एक्शन नबु आपण तुरंत स्वर्ग मध्य पाताल तीन बुआ मोर अरेस्ट करिवे काहे से गुंडा को अरेस्ट करूना सूचना अधिकारी कौन परंतु पंचायत रे सब तथ्य मागुचंती बोली तमे एते राग करिक हमको आक्रमण करिछ हम जीवन प्रति पूरा विपद पड़िछि तपन नायक मासागाई थाना तमे तुरंत को अरेस्ट कर न होला मासागाई थाना आउ हमर केंद्रापड़ा कलेक्टर ऑफिस आउ एसपी ऑफिस समस्त आगे हम पूरा धारणा दे बसी जड़ाऊँ निया जलिब सरकार गोटे नियम बाहर करते सूचना अधिकार कर्मी बल जो दुर्नीति हो बाहर करने जेहेतु आम सूचना अधिकारी कर्मी मानस आचार्य से दुर्नीति को पदा को आणिले कार्य करिथिबा ठिकादार किसी लोक असाधु लोक लगेगी मरणातक आक्रमण आक्रमण तो कले कले लास्ट को जीवन में मारिदेवा धमक देले जहाँपर से आईआईसी मार्साघाई को जनइला आईआईसी ओल्टी गुंडा मान को डाकिकी एग्नेस्ट एफआईआर देइछन्ती से एसपी महोदय को जनइला एसपी महोदय आपर किसी कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आज धारणा आम बसी अनुरोध करछु एसपी महाशय को प्रकृत आपण जेहेतु आपणकर पद मर्यादा रक्षा करने प्रकृत तदंत आज जो धारणा दिखाई अभियोग रही आमर जो आम सूचना अधिकार कर्मी मानस आचार्य रही महाकालपड़ा अंचल से अनेक समय सूचना अधिकार आईन बल सूचना मागी अनेक कथा लोक लोचन को आनी माने दुर्नीति विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर जहाँ अभियोग जहाँ गोटे निर्दिष्ट गोटे दलर गोष्ठीर किसी लोक आक्रमण कर हाथ टाक खसई देते मारिक खसई आप देखिपे से बाबद में मार्साघाई थाना अभियोग आज की कले मसे पाखापाखि कले से अभियोग कौन कार्यानुष्ठान न नि जमी माने आमर जो बारा पुण्या अच्छी आम ओडिशा पुलिस नीति चली जदि तुम गोटे अभियोग कल तुम ना आसामी डाकी गोटे काउंटर प्रतिपक्ष द्वारा गोटे अभियोग कर गोटे ना पुणी गोटे मिछ अभियोग कर तो आमर कह अर्थटा जदि ये भूल कर तदंत कार्यानुष्ठान नि जाऊ ये जो माड़ खाई हाथ खसी तापर तदंत कर कार्यानुष्ठान दाबी जो धारणा कार्यानुष्ठान जो सूचना अधिकार आईन बल जो मागिले तथ्य मागिले लोक माने दुर्नीति को पदा को आणिले द्वारा किसी निर्दिष्ट दल लोकंर किसी माने स्वार्थ हानि है जहाँ फल थेटेन धमक दबा सहित माड़ मारे एमती भी कहते परिवार को भी मारिक जीवन को मारिदेकी शेष करता फोन धमक देते से बाबद पुलिस की जनागला एसपी पाखे अभियोग करागला कार्यानुष्ठान नवा कथा ना ना जन विपदपूर्ण अवस्था अच्छी कौन कार्यानुष्ठान नि जाऊना तेणु तुरंत कार्यानुष्ठान आसामी की गिरफ दाबी आज धारणा दी पुलिस तार तो किसी शुणु ना पूरा नीरव दशा होगी मुझे तो कहली प्रतिबंध डाकी ओल्टी केस कर पुलिस नियम आम चाहूँ जो मैंने जो आक्रमण कर तुरंत कार्य आईनगत हिसाब से दृढ़ कार्यानुष्ठान गिरफ कर आम जो भाई अच्छा आक्रमण कर जीवन विपद सुरक्षा प्रदान कर पंचायत किसी दुर्नीति की जो सूचना अधिकार बल आम मागू और उपयुक्त तथ्य उपस्थापना करूँ तथ्य आधारित बल किसी लोकर पेट अपोषा रही जाए मैंने जो आसे दुर्नीति पदा से न खाई पारती कुकुर पागला हेले जहाँ मत आक्रमण करवाटा ठीक से आगे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବସିଥିଲୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସରକାର ଆମ ଦାବି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲା ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସରକାର ସିନା ଆମ ଦାବି ମୁତାବକ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି 50 ପଇସା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପେଟଟା ଅପସାର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲେନି ତେଣୁ ସେଇ ରାଗର ପ୍ରତିଫଳନ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୁହାରି କରିଛି ତାକୁ ସିଏ ଘଇତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅର୍ଥ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାର ଅଧୀନରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାର କାମ ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କଲ ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କେମିତି ଗୋଟା ଲଗେଇବେ ତମଠେଇ ତମ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ତ ସେ ଗୋଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଆକୁ ଡକେଇକିରି ଆସାମିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଲଗେଇବେ ଏଫଆଇଆର ଲଗେଇବାରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ବାଲା କାମ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆସାମିକି ଧରିବେନି କୋହଳ ଦଫା ଲଗେଇବେ ଆସାମିକି ଥାନାରୁ ବେଲ ଦେଇଦେବେ ବାସ୍ ମାଲ ନେଲେ ରହିଲେ ଆଉ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବୋଧେ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ହାବିଲଦାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଠୁ ବି ଆହୁରି ହୀନ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମିଛ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି 106/2026 ଯୋଉଟାକୁ କି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ତପନ ବାବୁ ନିଜେ ଡାକିକିରି ଆସାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ତାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହବ ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି ତପନ ନାୟକ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଟେଲିଫୋନରେ ସବୁ ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ଯୋଉ କଥାଟା ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କାହା ବାହୁ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ପବ୍ଲିକ ଆମେ ସେଇ କଥା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ କାହା ବାହୁରେ ଇଏ ଆଜି ବଳିଆନ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ଇଏ କ'ଣ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ନିଜେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଆଇସି ହେଇକି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇକିରି ଓଲଟି ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ମାର୍ଶାଘାଇରେ କେସ୍ ହେଇଛି କେସ୍ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇବୁ ଆଉ କୌଣସି ସେ ମାନେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଆସେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।